Salam alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. أعزائي المتابعين، أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. اليوم لدينا اختبار في اللغة الفرنسية لتلميذ السنة الخامسة ابتدائي. إذا فلنبدأ على بركة الله. لدينا هنا عنوان النص le crocodile. Le crocodile est un animal carnivore. Il fait partie de la famille des reptiles, comme le lézard, le serpent et la tortue. Il vit dans les fleuves et les rivières. On le trouve surtout en Afrique. C'est le plus grand et le plus fort du monde. Le crocodile se nourrit de gros animaux comme le buffle, le zèbre et la gazelle. Avec ses mâchoires puissantes, il entraîne ses proies dans l'eau pour les manger. Il est vraiment un terrible chasseur. أعيد. Le crocodile هو التمساح. Le crocodile est un animal carnivore. Le crocodile est un animal carnivore. التمساح هو حيوان لاحم. Il fait partie de la famille des reptiles. هو ينتمي إلى عائلة الزواحف. Comme le lézard مثل السحلية, le serpent الثعبان et la tortue السلحفاة. Il vit dans les fleuves et les rivières. هو يعيش في الأنهار. On le trouve surtout en Afrique. نجده خاصة في إفريقيا. C'est le plus grand et le plus fort du monde. إنه الأكبر والأقوى في العالم. Le crocodile se nourrit de gros animaux. التمساح يتغذى على الحيوانات الكبيرة comme le buffle مثل الجاموس, le zèbre الحمار الوحشي et la gazelle الغزالة. Avec ses mâchoires puissantes بفكيه القويين, il entraîne ses proies dans l'eau pour les manger. يأخذ فرائسه داخل الماء لكي يأكلها. Il est vraiment un terrible chasseur. هو بالفعل صياد مخيف. Compréhension de l'écrit. الآن ننتقل إلى الأسئلة. أسئلة حول النص. السؤال الأول: de quel animal parle le texte؟ عن أي حيوان يتحدث النص؟ Donc on a le lézard, le crocodile ou bien le zèbre. Donc dans le texte on parle de, très bien, crocodile. Où vit le crocodile؟ هنا قلنا où نستخدمها للسؤال عن المكان. où أين vit le crocodile؟ أين يعيش التمساح؟ Donc نعود إلى النص. Il vit dans les fleuves et les rivières. Donc il هنا يعود على le crocodile. نكتب الإجابة. Le crocodile vit dans les fleuves et les rivières. السؤال الموالي: réponds par vrai ou faux. أجب بصحيح أو خطأ. Le crocodile est un animal carnivore. التمساح هو حيوان لاحم. Donc نعود إلى النص. Le crocodile est un animal carnivore. Donc c'est vrai. نكتب vrai. ثم le crocodile se nourrit de petits animaux. التمساح يتغذى على الحيوانات الصغيرة. Le crocodile se nourrit de gros animaux. Donc في النص لدينا التمساح يتغذى على الحيوانات الكبيرة. Donc c'est faux. السؤال الموالي: trouve dans le texte le synonyme de mange. جد في النص مرادف le synonyme كلمة لها نفس المعنى de mange. mange قلنا très bien يأكل أو يتغذى. Donc نعود إلى النص. Le crocodile se nourrit. Donc قلنا بأن se nourrit بمعنى يتغذى. Donc se nourrit c'est le synonyme de mange. نكتب الإجابة. mange c'est le synonyme de se nourrit. كذلك trouve dans le texte l'antonyme du mot faible. جد في النص عكس الكلمة faible. Donc ما معنى هذه الكلمة؟ très bien. faible معناه ضعيف. Donc
نبحث عن son antonyme ضدها في النص. لدينا c'est le plus grand et le plus fort du monde. fort بمعنى قوي. donc fort c'est l'antonyme de faible. نكتب الإجابة. faible c'est l'antonyme عكس fort. ثم encadre le sujet. ضع الفاعل في إطار. souligne le verbe. سطر تحت الفعل. et entoure le COI. الجملة هي le crocodile se nourrit de gros animaux. donc قلنا بأن الجملة البسيطة تتكون من le sujet, le verbe et le complément. هنا le crocodile c'est le sujet في الجملة البسيطة في اللغة الفرنسية. وفي هذا المستوى مستوى السنة الخامسة ابتدائي الجملة تبدأ في أغلب الأحيان بالفاعل. donc le crocodile c'est le sujet, j'encadre. ثم الآن نبحث عن الفعل. donc ماذا يفعل le crocodile? il fait quoi? il se nourrit. donc se nourrit c'est le verbe. je souligne أسطر تحته. le crocodile se nourrit de quoi? قلنا بأنه لإيجاد le COI le complément d'objet indirect نطرح السؤال de qui أو de quoi. donc نقول le crocodile se nourrit de quoi? il se nourrit de gros animaux. donc de gros animaux c'est le COI, j'entoure. donc le crocodile c'est le sujet, se nourrit c'est le verbe, de gros animaux c'est le COI. السؤال الموالي mets la phrase à la forme négative. يعني حول الجملة إلى صيغة النفي. الجملة هي il a des dents très solides. لديه أسنان قوية جدا. المطلوب هو تحويلها قلنا إلى الصيغة المنفية يعني صيغة النفي. قلنا بأن أول شيء نقوم به هو البحث عن le verbe عن الفعل. في هذه الجملة il a des dents très solides. الفعل هو très bien c'est a c'est le verbe avoir. donc a c'est le verbe. لكي نحولها هذه الجملة إلى صيغة النفي نضع ne قبل الفعل و pas بعد الفعل كما شرحت لكم سابقا. donc نبدأ أولا بكتابة le sujet il نكتب ne. لكن بما أن هنا الفعل يبدأ ب une voyelle na نقول مباشرة na. donc نكتب n apostrophe. لا نقول il ne a وإنما il n'a مباشرة il n'a. donc نكتب ne قبل الفعل وبعد الفعل ماذا نكتب très bien نكتب pas. donc il n'a pas des dents très solides. ثم نواصل كتابة الجملة. السؤال الموالي complète أكمل. il chasse une gazelle. هو يصطاد غزالة. الآن nous. هنا ماذا لدينا جملة sujet c'est il, le verbe c'est chasse. في الجملة الموالية لدينا nous. donc nous c'est le sujet. المطلوب هنا هو تصريف le verbe chasser. هذا هو فعل المجموعة الأولى c'est le verbe chasser. نصرفه في زمن الحاضر le présent. donc نقول nous très bien nous chassons. نكتب O N S nous chassons une gazelle. ثم الآن مع
il avec S. Donc نقول شا. ماذا نكتب في الأخير avec il. Très bien, on écrit E-N-T. Il chasse une gazelle. هم يصطادون غزالة. الآن السؤال الموالي la production écrite التعبير الكتابي. Rédige un texte de 4 à 6 phrases où tu présenteras le cheval. يعني اكتب نصا من 4 إلى 6 جمل أين تصف le cheval الحصان. N'oublie pas de لا تنسى أن. Donner un titre au texte إعطاء عنوان للنص. Mettre les verbes au présent de l'indicatif. تصريف الفعل في زمن الحاضر. Utilise la troisième personne du singulier. أن تستعمل الضمير il au singulier. Mettre la ponctuation. كتابة la ponctuation هي النقاط والفواصل. Aide-toi de la boîte à outils. استعين ب la boîte à outils وهو هذا الجدول. في هذا الجدول نجد أغلب الكلمات التي نحتاجها في وصف هذا الحيوان le cheval. لنا les noms animal, queue, crinière, pattes, oreilles, la ferme. Les verbes الأفعال être, vivre, avoir, se nourrir. ثم les adjectifs الصفات domestique, long, petit, belle. لدينا هنا النص le cheval. قلنا نبدأ ب le titre. العنوان هو le cheval. ثم نبدأ الجملة الأولى ب قلنا une majuscule. Donc le cheval est un animal domestique. دائما نبدأ بهذه العبارة. إذا كان الحيوان domestique نقول le cheval est un animal domestique. Il vit. هنا كتبنا une majuscule بما أنه بداية الجملة. Il vit dans l'étable ou la ferme. أي يعيش في الإسطبل أو المزرعة. نقطة. Il se nourrit de l'herbe et du foin. هو يتغذى على العشب أو التبن. C'est un animal herbivore. هو حيوان عاشب. Il a deux petites oreilles. لديه أذنين صغيرتين. De grands yeux. عينين كبيرتين. Et une longue queue. هو ذيل طويل. أعيد القراءة. Le cheval est un animal domestique. Il vit dans l'étable ou la ferme. Il se nourrit de l'herbe et du foin. C'est un animal herbivore. Il a deux petites oreilles, deux grands yeux et une longue queue. Donc هذه هي أبسط طريقة لكتابة وصف حيوان. أتمنى أن تعودوا إلى الفيديو الذي شرحت فيه هذه النقطة. سأتركه لكم في صندوق الوصف. دونك بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم وأن الفيديو قد نال إعجابكم. نلتقي في فيديو آخر ونماذج أخرى بحول الله. أترككم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم.